Hayatun Nabi Sufiya Izzat Mom, Sahikai, Dean, Faculty of Arts, Sahika Sadat, Shobar Kashmiri, Kashmiri University, Bahipai Mahakib, Nagar, Tarjamakar, Shair, Ustad Zigarkar, Professor, Shok Sir, Nim Sain Tich Mahfil, Mehman Khasusi, the Sabri Mahfil. I wanted Sadaratus Kashmir Farman, Koshti Zabani, Bahipai Nagar, Shair, Tarjamakar, Sahikai Sadat Shobar Kashmiri, the Sahikai Director, Khabakha, Research Center, University of Science and Technology, Amandipora, Ustad Aziz, Professor Majrooh Rashid. Koshti Zabani, Bahipai, Mahakib Nagar, Shair, Tarjamakar, Sahikai Sadat, Shobar Kashmiri, the convener, Kashmiri Board Sahitya Academy, Study Muhtaram, Professor Shad Ramzan, Professor Talashi Sahab, implemented to show that Munja is Istiqbal Karan, Tinibab Perichaya. Almani Sadaratus Mandal, Ronak Afroz, Kashmir Zabungi, Bahis Fiction Idara. Nagar, Tarjamanidar, Hadil Aziz, Ustad, Muhtaram, Professor Talashi Sahab, the Saf Saminin, Kashmiri Farma, Khawatin Hazrat, Assalamu Alaikum. Samin Muhtaram, Tushu Zana, the Kashmir University is Shobar Kashmiri Chastala Nisindar, Manakat Karni ke Hawal, Ak Mustanad, the Motaba Rawai, but now Pankajah, Vario Petita. Kashmir Zabun, the African Mukhtalif Goshen, that Manat Sabat Vayan, Human Seminar, Book Yucho, Yizi, Yumche, Taiwan, Muhtikan, the Naga, the Hilpapa, Zan, Yurihin, Ahmad. Sufi Shari, Sufi the city Shari, Afsan, Drama, Sahtiya, Pas-Sahtiya, Jadidiya, Pas-Jadidiya, the Takabuli, Adab, Hirian Mozuman Tafsur Kadi Kincher, Kashmir, Zabun Hitai, the Nagar, Nan, Takiki, Ankidi, Asavarakan, and Hindi Gashi, Aga Karim, Shobai Kashmiri Camp, Mulu Masagan Mashan. Hindu Samad Gichu, the Kashmir Zabancha, Adab Shanasi Hindi, Jawhar Sri, Malamal, Sabir, all we can Babi Kadawat Zamana Bangalore, Rujit, Karamat, the Papa Jai, and Sarachama. Kashmiri Department of Kashmiri Idara, National Shad Mustamil, Edara Asna Sulsur, Toshir Satafati, the Tamazini, Yusuf, Rashta. Toshir Zana, the Kashmiri Department of Shayakana, and Shayakana. Malicious personalization, Kasavo Akbar, Kashmir Shema, Kashmir Budma, Syriac Ada, Kashmir Sufi Shari, and her number Chim Bakery, Yin Katihin Sabu, the Majrooh Rashid, Syriac Kasafukian, and the Amun Pasan, Kasabaran, Hamran, Ahmad Adapur. Mahavi Ravadari, the boy Buntis, Tarnish in allowed to. Third Joseph Daran Sutris Pahans, Kashmir's advisor. Monument Malak Visharafus Basir, the Gas Finance Adam Bar, Petro, Kashmir Department, Kashmir Zabuin the Admo, Tawariki, the Tahkiki Mawar, Chad, the Alman, Tadrisi Zurura, who were Karnuk the Asri Tabazan, Zuri Mawar, Jamakarnu, Aham Basir. Assam Sharia, the Kashmir Assam, Anhar, After Kashmir Shari, the Hankar Kashmir Assam, Kitabul Rasman Runmoicha, Emil Mashiria did the Sakapati, Pesh Rafich, Aham Polish, and allowed to Kashmir Department as Pastor University, the Kashmir University is a Munsala, and graduate courses and Nikota, Kitabaya, Kanu, Taj Kalas. Tochu work of the Estate Seminar, Komi Seminar, Manchu,
कशर मसनवी रिवायत तो तजुर्बा युद्ध माजियस मजलिसान अदबी मीरास अहम मनुत मर मुन बनी शहकार वो अहम बोल रोनमुत अमापोज असली दौरस मज मसनवी लेखनिश रिवायत छकीन इसकी यम सेमिनार मकसद छो ये वालिद वर्स रिवायत नए मौजूदों के टेक्निकल सर्च हम किनार पे एजुकेटेड जिंदगी मुस्तकम करें अच्छी उम्मीद जे अत उन्मानस पे युग मकाल च सेमिनार मदन पढ़ने ये युग मकाल पढ़ने तुम बुझनान कोशिश अदबस दिलचस्पी थावन वाले मौके का सामीन नमाज मसनवी हजरत बात तक सामीन ने को यह करीब वही इशारा जब कश्मीरी डिपार्टमेंट छन महज का तदरीसी शोबा बल्कि जो ये कश्मीरी सकाफत तहजीब राशिद इदारा तो ये इदारा जो तमाम अंजुमनन त अफरादन तहसीन करान यम कश्मीरी ज़बान त अरबस लोर बरान छे और छे ऐसे अलग कश्मीरी अरबस त सकाफत खदमत करन वालन मुख्तलिफ इदारन त अफरादन हौसला अफजाई करने बाबत यह सेमिनार मदन दावत दिसमस बशस बहरहाल आखिर पे सदारती ऐवानस तत्सख सामीन में तशरीफ फरमा अदीब हजरातन मुख्तलिफ अदबी सकाफती अंजुमनन कश्मीर यूनिवर्सिटी हिंदन सरबराहन तो ऑफिसरन बाकी शोबन से वाबस्त जिम्मेदार अहदेदारन सिविल सोसाइटी हिंदन नुमाइंदन रिसर्च स्कॉलरन तालिब इल्मन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हस्बैंड वाबस्त हजरातन बे एक फिर शुक्रिया करा यम पन्ने सारे मसरूफियात को तरफ तरह यह सेमिनार मदन शिरकत कर तो खरो ये सेमिनार शाम शुक्रिया एको सर हम लाल है कुछ वासिकुल किया और केस सफेद अहम वासी अच्छी बड़ कोश के तहने वाले शु नाम मतलब नामुमकिन उसी सेमिनार खास कर यूनिवर्सिटी में बाकी डिपार्टमेंट पे हम की मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो सलाहुद्दीन टाक से छे अच्छा प्रोफेसर एजाज शेख एजाज से या इरफान से सीटन उर्दू हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो सीटन गुजराती शायद स्टाफ हेड से या बाकी बस मेहमान छे मेहमानों में छे फॉर फयाज से जरीफ अहमद जरीफ से हसरत गड़ा से शकील रहमान से रफीक राज से सीटन बियत रफीक मसूदी से शौकत वीडियो सब छे मेरे पास गुलशन जदरनी सब छे मोहम्मद शफी सिमली सब छे ऐसे शबीर अहमद शबीर सब छे खलील मसरूफ सब छे शबनम तिलगेवी सब छे यूसुफ जहांगीर सब छे रियाज मजदूर सब छे फारूक शाहीन सब छे अयूब सबीर सब छे देखो जमीर अंसारी छे तो बेसी ऐसे ऑडियो कटिंग के उस्ताद तो बराबर इसका तुम बार-बार जिक्र तो एमा कुछ पता जैसे करा नो ऑपरेशन करें इंशाल्लाह ये लोगों की जारी ये कश्मीरी शोब शो इमन साहिब सिटी सूफी सकाफती अरबी तंजीमन साफियत गुलूकारन हौसलत इज्जत अफजाई बड़े कराना यम कोशिश जबरन तारीफ तकी बाबत अमली मदरस मुतहरिक सूफियत ये सदियों कठकोचन तर्ज फिक्र का तर्ज हयात तय मुस्बत फिक्री रहियन ये समाज में अखलाकी तो रूहानी कदर बहाल करे ताकि उसे कोशिश जबरन का मुस्तफा इंसान दोस्ती तो खदमत खलक शो सानिम सूफी तंजीमान हुन बुनियादी मंशूर तो सूफी तस्वीरी तहरीक से वाबस्ते के सरकर्द दानिशवर शख्सियात से यह महफिल मौजूद अशकर तिमन तिहन या से कदर देनी जाहिर इसका तिमन गलत सटके पेश तो इसका बड़ा शायद के सूफी तंजीमन से वाबस्ते के बड़ शख्सियात के इंतखाब कारण सिलसिला जारी बड़े वो दावत मुझे हयातुन नबी की क्या एंट्रेंस में देखा नाव देखा तामत में नाव ताऊ का मुतबादिल था नावा तो लिहाजा वो ज़फ़र अहमद भट चेयरमैन हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूफिया मूवमेंट दावत के मन डायसिस पर तकलीफ करन सकती है ज़फ़र साहब
Bashir Arif sir क्या है? इरफान sir डॉक्टर इरफान sir अब्दाल sir Muhammad Umran, President, Hidden Human Resource Foundation. Chairman Council Working Committee. Ashik Ustad, President Shams Fakir Cultural Welfare Society. Shams Fakir. Ashik Ustad. बोलते हैं तब आशिक उस्ताद का क्या लगे कि साइड Abajit Farshid Ahmad Farid, Patron Wazman, Kulman Adab. Gulzar Ahmad Farid, Chairman, Zuhur Farid Memorial Committee. Sufi, Sarkar Majrooh Rashid, literary coordinator, Gulistan University. Oh, sorry. Okay. Muhammad Umran, media person.
परवेज अहमद पंजाबी से ठीक दिलचस्पी आप परवेज अहमद पंजाबी से मुझे आने बात नहीं Anne Brum, Patnavu session Chicago Brum, Muhammad the others as Kahia, Sufi, Tanziman, and Mike Kahia, Sufi, Tanziman, Sekavas, Afrad, your Hosa Azai, Karnabab Madu Kermi, the king, Shaxia Hesman, Mukara Vaktas, your Kashmiri Sufism, वजूहातों सब तिमन मज खास कर मशहूर सूफी शायर मोहतरम शेख अहमद मिसकूरी साहब कश्मीरी प्रोफेसर महफूजा जान साहिबा जी डॉक्टर शफकत अल्ताफ साहब गुजारिश करान जितम करान तिमन इज्जत अफजाई किताब लिखमत मैं बगैर निर्णय में क्या बजे तुझे आज दुनिया नहीं आता इंसान तो मुझे नक्शे फाल दुनिया दावत के मानस के स्पेशली महफूजा जान साहिबा जी प्रॉफ साहब का मन इज्जत अफजाई nunca era una palabra zulüm General Secretary Kashmir Muazzizin Majlis, Şarkai Majlis, Havatin Hazrat, Vakıt Zeri Nazar Kavit Karbı Yükü İstidatayım, Yımın Yıpur, Yımın Mazamin Öğüs, Yımın Masnevi, Tanrı Kur'an Dan Kâfçu, Yüşu, Ot Kâlıs Pür Dünti Yad Pavun, Askya Oğuz, Askya Çuta, Askya Buz Bozun, Yım Çiz Lazim. Yus Masnevi silsile çu, boşu su vahid şahid yim garas maz Masnevi bozmaz çe. Timan Masneviyen maz os ese tarbiyet os soyiyet kaşlis maşras, atmaz os rozdur şuhada, tatmaz os zulüm te sabır te yivan discuss tatmaz sabudmut su os yivan karn. Zaynul Arab çu, at Rustum Sam os pahlvani os atmaz sabakasa. Monçu atmaz zıçıyız. Akçu yemzan ışık yüzün buniyeti muşık yetkan poşas şu yete kançu ışık trobut Khodayın insan sindiz dilastı zehnismaz.
यह असास सारे चीजों खुद वो अशकस तस्म अख इख्तियारी अशक ब्या फितरी अशक फितरी अशकस मज बचस खानदान हमशरस माजे लोग हु इख्तियारी अशक यह मजाज पे शुरू गसान अमिस कह शकील चीज खुश करान कह पोश खुश करान षटान कह जबर चीज खुश करान जन वो पे कलमस मज अनान यह बेसिक मजाज कोई रंग आसान मजाज पे वात पे हकीकत पे रूदमुत सूफियत ओप सोप रेशवरियत पिरवर वन बुनियाद सान रोजम अशक दास्तानी जन बह कर अर्ज मे मसनवी गरस पन्नस मज बोजम यह 1960 नाव सिलसिला तम पत गो मफकूद क्या वक्त रग तो दव गई दवान तो यह वक्त रूद न दास्तान गो यह आज सोरू ये ओह पिकनि मज बंद यस यह मिजाज आ सह मिजाज वुचान मकलो सह कस मकस प्यार कस वन तेल गामन मज कस खान शहरस मज पात वन वल लिहाजा बुनियाद अशकुक मामल गुलशन सबन बाबन गुल बकौल लेचमुत तथ गुल बकौली मुख्तसर वन बह तुह कित जहन फलान कित अत दोनवे यस मिजाज तो सह मानि ती कड़ान यह न्याम सब वन मुख्त डबन पोत बाजर मलवुन तालिब सह लारान तथ कुन तुल ाना पोश कत खुश बह करहस मोन मुश्क निमह बह मुश ानान डस्टबिन इथे मजाज तो अशक हकीकी लिहाजा अत मज गुलशन सबन बाबन बकौली मज तम लेखान यह हसा आदम तो यह वत अक पकान तो ठिपस अत पंजरस मज सह बंद सह हसा बंद अम कोर इस्तदा अमिस इंसानस है बहुत ये पंजरस मज बंद कोर्मुत शिकायत बेस फाक मे त्रवक ना यल अम कर सठा कोशिश तो मोकलोन यह अम मज पंजर मज यह सह ये अम मज द्राव अम कर थप दोनस वो खेमत दोनस कि दोनस वो बचोत अख यसान कोरुत वो रठी दम यसान दिख वो खेम दोनस मे क्या कोर यह पृथक कस अगर सह वन तो यह यसान फरामोशी कत हदस तान दोनस और खर गोन खरस दपान है यह हसा पंजरस मज बंद तो मे हसा त्रो यह यल दपान वो खेमत ऐ क्या दोनस पजस खोन क्या है मे दोहस खर वोल बोर सारान शामस दक दिवान बार थवान दित पजा तेल तमिस इंसानस तह कर मे सत नाइंसाफी दोनस नसा वो पृथो बेस कस मे अत सत जुल्म मे बासान और शाल आसान दूरी पकान तुम वन इन इंसान दास्तान सह खुशबो पल पे तिमन खतर वन कम फलसफ अत मज तो फिक्र क्या यहां तागु तो तम क्या तर्जम गुल बकौली कित बनो लसखानी फिदा सबन मे सह वुचमुत मुलाकात तमिस कोर्मुत तो तम पतन शाल यह सह वन शाला बह हाँ यह मे बेहनी मोन पात पंजरस मज कुस वर अमिस पंजरस मज दपान ना दोन मे बेहन कतन यह चलान बस आलो करान पे अत मज कशिश कोचा हु क्या वन यह क्या वन सह ब्या दलाइल पेश करान पे मुख्तसर दपान शाल बस मान चोन मगर दोप वो पंजरस मज दोनस पकान ओकुन पंजरस कुन दोनस मे मे बासान स वात दोनस नसा अत मज दोनस मे बेहान कह कित दोनस बह तन वो चश्मो तेल हेक बह फैसले मकसद सह दपान अत सा बह हाव सा कित सह आव सह अत मज दोनस पत कित ऐ पंजरस कुलुफ या हाकल दपान तल सा थवस कित दपान यथ कन हसा कोर बंद मानस कत मगज डेली अतन दपान यह हसा गो सह हसा गो नफ्स शाल हसा गई रूह अक शाल रूह तो सह हसा नफ्स
یِتھَے کٔنۍ سا پَزِ صوٗفیَس دوستہِ خۄدایَس یہِ سۭتۍ نہٕ یَلہٕ ترٛاوُن کینٛہہ یہِ گژھِ پنٛجرَس منٛز تھاوُن پنٛنہِ شعوٗر کِس رنٛگہٕ تہٕ یَوَے یِمن داستانن ہٕنٛز ٲس خۄشبوے اَسہِ سۄ چھےٚ اَسہِ تام وٲژمٕژ تہٕ تُہۍ چھِو تَمہِ نِش محروٗمٕے وۄنۍ اگر اَسہِ وٕچھِو یِمن تہِ وٕچھمُت چھُ یہِ مٲنۍتو تُہۍ وۄنۍ چھُ بٲتلن منٛز یہِ ماچھ تُہۍ چھِو نیٚبٕرۍ لٮ۪وان بٲتلہِ یہِ چھُ وۄنۍ یِم رٮ۪وٲیتی رنٛگس منٛز شُکر گُزٲری کَرٕنۍ آسان تِمن تہِ یِمو یِم مقالات پٔرۍ یہِ گوٚژھ تِمن بچن یِم زن یہِ کٲشُر پران تِمن گٔژھ یہِ لیکچر تہٕ پیپر بوزٕنۍ لہذا اَسہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز خٲمی تہٕ اَسہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز پیشنس کم زیادٕ چھنہٕ وۄنۍ اَسہِ تہِ بوزنٕچ یِمن گژھِ آسٕنۍ آز صند یِم چھِ سٲنۍ شُرۍ وۄنۍ بنان صند یافتہٕ تعلیٖم یافتہٕ چھُ کانٛہہ نیران لہذا یہِ تہِ سمجھِ تہٕ اللہ تعالیٰ دِیِن یِمن تہِ کرنُک توفیٖق یِم زن یتھ قومس بکار یِن أسۍ چھِ ستم زدٕ ستم رسیٖدٕ ہر رنٛگس منٛز روٗدمٕتۍ مگر ژیر چھُنہٕ گوٚمُت کُنہِ پننہِ پننہِ محاذ پٮ۪ٹھ چھُ بٲسۍ ییٚتہِ سِپاہ پنُن پنُن تہِ چھُ نہ مطلب یِم کرن نہٕ تمیُک تذکِر اسلام نیرٕے اوس سُہ اوس تٔمۍ کوٚر یہِ لرِ پھِرُن دِتُن اتھ لرِ پھِرُن دِتُن کیازِ شُرۍ سٲنۍ چھِ اسان یُتھُے اسمال میٖر چھُ کُنہِ جایہِ عالم دِوان توتہِ چھُکھ وٕچھ کُملان تمہِ سۭتۍ تہِ اگر نہٕ فِکر چھُکھ تران یا أڈِس گٲنٛٹس بیٚہن بوزٕنۍ تہٕ یِم چیٖز چھِ یِم یِنہٕ تحریٖرس منٛز یِتھ کٔنۍ زن یِمو عزیٖزو سانیو ووٚن یہِ گوٚژھ کم سے کم اگر نہٕ یِم تِم نوِ کِتابہٕ یِن کرنہٕ تہٕ تِم یِن رِوایو کرنہٕ توتہِ یِہوے کیٹلاگٕے بنہِ سُہ چھُ ساروٕے کھۄتہٕ اہم یِتھ کٔنۍ کلچرل اکیڈمی ہٕنٛزٕ ریر تہٕ اہم کِتابہٕ یِم زن آسہٕ تِم چھِ نایاب تِم نی سہلابن اَسہِ ما چھُ موٗرِتھ لہذا اگر تِم اکھ کِتاب تِم کرہن اَسہِ پوشے تہِ یہِ اَسہِ پننیو دیُتمُت اوس لہذا چھِ شُکر گُزٲری محفوٗظا جی تہنٛدٮ۪ن ہم اثر تہٕ ہم نوا یِم زن چھِس روٗدمٕتۍ یتھ کاروانس منٛز تِمن سارنٕے ہٕنٛز شُکر گُزٲری تۄہہِ تہِ سارنٕے مےٚ چھُ یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ مجموعہ ییٚتہِ چھِ بٔڑۍ سکالٲرٕس بہٕ چھُس سٹوٗڈنٛٹ ساینس کوٚرمُت مگر تۄہہِ ووٚنوٕ فِطری تہٕ اختیٲری مےٚ چھُ تھوڑا یہِ فِطری یہِ عشق مطلب مےٚ چھُنہٕ اختیٲری کینٛہہ نہ چھُ مےٚ پوٚرمُتُے نہ چھُ مےٚ پَیی سٹڈی چھُ تۄہہِ کٔرمٕژ تُہۍ چھُو اَتھ پٮ۪ٹھ بٔڑۍ ایتھارٹیٖز تہٕ بہٕ تہِ آوُس اَمہِ لولہٕ عشقن یور تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنی دوٚپوٗ مجاز چھُ بُنیاد حقیٖقتس پٮ۪ٹھ واتنہٕ خٲطرٕ یپٲرۍ ووٚنوٕ تۄہہِ ماچھ تُلٕر چھِ ماچھَس نِشی واتان تہٕ مٔچھ چھِ ڈسٹبِنَس نِشی واتان کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہِ مٔچھ بنہِ یہِ ماچھ تُلٕر تِکیازِ تۄہہِ ووٚنوٕ بہٕ چھُس بُنیاد ہُتہِ ووٚنوٕ تۄہہِ بُنیاد چھِ ییٚتہِ ووٚنوٕ تۄہہِ ییٚتہِ چھِ یہِ وَتھ ییٚتہِ چھِ یہِ وَتھ مٔچھ ہیٚکیٛاہ ماچھ تُلٕر بٔنِتھ تہٕ کَتھ اگرے نہٕ بَنہِ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکیٛاہ اگر بُنیاد مجاز چھِ ہیٚکیٛاہ کُنہِ ساتہٕ حقیٖقت مجاز کہِ شکلہِ منٛز پیش گٔژھِتھ پلیٖز عرض کرٕ بہٕ اَسہِ ٲس صحبت گرن منٛز ٲس یِم رٮ۪وایت مےٚ کوٚر عرض فِطری عشق تہٕ اختیٲری عشق فِطری عشق چھُ یہِ چھُ آسان آرڈرِنٛگ منٛز اِنسانس بیٛاکھ گوٚو اختیٲری عشق سُہ چھُ پانہٕ مجاز تَمہِ اِنسان تَمی ووٚن مےٚ یہِ چھُ مجاز آسان یہِ چھُ رحمان صٲب ڈار وَنان دَپان روح گوٚو ماچھ گٔے فِکِر گٔے تُلٕر تٔمۍ چھُ پننہِ تجرُبہٕ کِنۍ تتھ منٛز پد چھِ تٔمۍ لیٚچھمٕژ یہِ حظ یہِ شستٕرس ماچھ گٔے یہِ حظ یہِ نفٕس تٔمۍ چھُ یِتھ کٔنۍ ڈِسکرایب کوٚرمُت اَسہِ ٲس گرن منٛز صحبت یِمن چیٖزن ہِنٛز أسۍ ٲسۍ تَمہِ مطلب نفسیٲتی رنٛگہٕ یا مجازٕ کِنۍ پتہٕ اصلس واتان ییٚتہِ تِم پیٚنجے رالہِ تِم یارٕ بلٕے رٲلۍ ییٚتہِ اوس پرٛٮ۪تھ علاقس محلس منٛز اکھ آسان دوستو خۄداے صوٗفی أمِس نِش ٲسۍ گژھان صحبت ییٚلہِ یہِ پیوٚنٛد آسہِ تیٚلی گژھِ نہٕ توکُن اِنسان
ये नश पेज आज सारी तुकन पता लिहाजा तम सात हम पेज तमिक इस्तेमाल करान तथ मज गई दिक्कत तम रोज तम पेज तम यार बल रज तमी ब्याज करान ये सात बच्चे मुसलमान बच्चे नमाज तमिस मोज पर जुट पर खोश शुर तुकन गसान लिहाजा फितरतन सोहबतस मज तथ मज आई बहर बेसिक योतान नफी कोर्मुत तोतान इस बात मज इथे कन गडनिची कत यह मजाज मजीद पत यह जबरदस्त खुश करान तथ पत खुदा सबन असर आन कशिश गसान लिहाजा बेसिक मजाज पन्निस पत हाव तम पतन शुक्र गुजारी सारे सवाल वापस सफर 100%. Let us call it a day. ये बहुत एजिशियन जन्यासी बड़े दो ये जन्यासी से नॉर्थ रिपोर्ट्स अन अतमज़ आई मतलब जो टेक्निकल सेशन के मानते हैं इस पर गलत से दोबारा अहम जैसा ये गुलशन बदलनी से पूरी सी के कुछ महफिल में था इमोशनलिस्ट फेस तस मस मगर तकन गो सी के पास तम साथ यमन अवार्ड दित के तम इज्जत अफजाई तिकाज गुलशन बदलनी से पन नाव तो यम जबरदस्त ऐसे एक्टिविस्ट फील्ड में ये बे करी बहुत जबरदस्त काम मुझे जबरदस्त कंट्रीब्यूशन खास कर फॉर प्रमोशन वन मैन आर्मी ये वन मैन आर्मी Sir,